Fonsa amsia. So mi fonsa amsia. Kansa amsia. So mi fonsa ams kumbonde. Nyaji ay nyaji keso ke fonsa ams kumbonde. Ita ta amsia fen keleji. Ita ta fen kino la amsia bar amsia fen keleji. Très facile de baral bu ko. Wala kum sa. Baral bu ko non nje. How? Sanya dilo. Findu ko ni hadi lo mbaka. Nagara. Sanya. How? Kita dia matu le nagara. Dari hani femba findu ko mbola plan kan sande. Somne kumbo. Mentara kumbola fresco le bambata de kan inde so ko. An moy ñaare baale ko kumbol le. Dari so be kan findu ko akata nyaaw ñaare ba fenkala ya. Dari fresco le bambata de kan ko kala farmasi mo ko. Kala farmasi ma akata nyaaw ñaare. So berarti bawa nama. Apa dia? Tapi mbama wala dem. Bawa kamu le kumbo. Yaron kadiyam. Nin kadiyam awe. Awa kamera komenta man ke tero de barinta mo. Teri kendo do ronna so kuma kendo ta ya do ndi fulan wato do kwa. Fata arms man ke mo kende ta ke mo. Ko arms ya dala mobile wala sis. Silang kunu ngate bo afanta tata arms no ma arms la bungo kono katala mobile o kamaji. Kada mu nyini wodo? Akata tala mobile o kamaji. Mo waro nyini fa arms la bungo. Ko akala mobile o arms la bungo ko. O fa mo be ntan problème o te. Akata be siri woto we juice dia dal. Man tata tala mobile o kamada to mi ala na mata dia kamera juice mi wo. Akata o juice mi. Ata aba fanje la bi so mandala afanje la wala la ron ka be hurare. Hey, masi boka dodo. Ayela wodo fa no geda amaka fa. Akama fenkala mut. Anya afanya hurare nte. On police ke on replete. Replete am te fenne ke juice ni ko wala mi atina ni man tra fambul. Dadi mo serial ole mo mala fa fenna ka fa fenka. Baraka juice le min jaela. Awala ko lo awada khalan tabakal. Aw mo meta dakhan tabakal askena fango ku kana njire. Ala diaka. Adiata fango. Hani mo hawana la kumbe mumbe mama la kukela bana la kumbola ja. Okay. Natural plan lo amule kumbola woto. Njahalta. No ikamin foteng. Ni hawa min fo ba kering. Dus ni fene keta kono ni aja ya men. Gos ega ye ko explain ya muta ko yi mofro le ko mantre de dia mantre diare nyoy. So dara mo ala ko ni aja o dara wala la bo abala. An min bije awa commandant le neta police. Daddy, ya na ko nyen ko hani ta police al kale police case la. No. Daddy, ya le ita be America. Ntola Gambia ja. Ngalo na ila moy. Daddy ila umret. Police be mina fola je. Number 1, ala kambano la angst. Number 2, I am la kono do $50,000 angst ba no prajo. Number 3, adal dala angst no. Angst fe nan kala tala siafa. Ani, ka fuko muta de no wala batina. Rep ka fuko mo rep. Daddy, ne awa sabati ta fata ke wala ko ni ta. Sai fa angst le bar bolola fondo ndolle ba bolola ba. Daddy bari nyon ko yenyo ko ci ka ba kel de daddy. Wala may nakasika? Daddy ngale awa kabla kumbura atara dula do fama na jenato. Ana yana burka fanta nga amsa Por numuna kumbona de funna nya fita di. Ana mane te. Ana dala kumbo fanta la manna fa. Ala da yitela. Ana tantele. Fo tele. So idi fole ya fo tele. No. Tele ngininka. So fiari di wadu ya kilo ke samba da manin di bada mi bang kilim fam. Ika finyo malam wati. Ana ja hal ko sura kan tele ya. Iri kilinde yin ku kele no nan ko ana de na ko yin sama na jemba kele nyame. Oji mo faran jata hakili fula so tol. Daddy. To nya do da auto. Ebe men fukan kan de ila moy kana odi ande awa bulo kana ka fa awa computer police de nyembe ka police case lati. It doesn't make any sense. Na fa gi am fa na be men tandi ala tra mo mi ala ko ma long. Fu sifa. Daddy, aw man sere ya fe naje. Daddy kay fenne min ji. Hariyat kay juice min. Kay juice min gel. Bari yalla man fa kala mata fa am ta ku kan fa am fa. Hariyat ra biti lo ko men awa ne tra am se to ya no am se kula kala ka ta kono. Awa fa jumala dingo fama. Wo han ya funya ma to le. Am ila mo ke ko mo funya min ko do la bala. Awa fa jumala dingo fama because am se selere ngaka. Bara tara tele ya. Atata am sia. Apon te talo do. Ha wala nta kay talo tano. Ni talo do. Ko mu ba ni wol. Ko ku ba ko man ni sinala bang police. Nembol kadiam awa nembol kadiam awa buke mo ya afai no ndala ko la ngala sense ndabe kan fanna barabina akamu ngaje kamisa dun tanala to biko fale ndama la fama tala mala fronte kulo ngi yo sa nta kadame ani mo kay am se awa hali ya akela ku mo mo ko nya bi awa ya bora kurundu je la meta
Waya bora ko dum jele. Yo. Santa kamen fui. Yan kan bani won wala ko do bugata won nyama alfudi. Yo. Exactly ngol fa awe. Ngaye ko awe jo ka fon ko na sabati ke kile na mi ayon ko samu wa futu. Ning awa bi am se ni min ka awala tende. Sama do be min kala wala tamile am fela am se jus la di ala sama do ba nyapi kan na tamile. Asa abaten kunna sa ni mule sinul dara ya. Awa ta karana ndaka do mo ko. Si ajibe. Awa ya call ye di ama. Akole ya fine. Al number bebo. Hawa. No, number tambul. De yalla way wolun diamo na hawa. Call me divert ta sal number tebo. An se kam woro budu mo he. Ya di mauna sa ni je kam na kudo. Na hawa kam ya ki fle woro non jela number be di. Mba call. Ka hawa je. Mba call la. Nga fa ya na ne yekuma keso ya dunde out. Okay. Hey, kam manul. Am si funyala ko abala wala pola. Hi to nyalo. Ato kay ate pota line of sai. Kay 50,000 obu taw nyama de. Min do banko ba ko liari nyama de 50,000 odi mola taw nyama. Na support wotol bayan funa pitchen fana nam bangi ko mon ko lonje.